diarani nasib. Sing awit cilik tekang tua semene melarat saumur-umur kaya di formal bapak, tapi ya priwen bokat nasibnya kita, nasib bliwer Bagilti sing duwe dion alam tani simbari jareka sing ngarane rejeki blai bagja cilaka dudu ning tangane manusia, ning tangane Gusti Kang Kuasa. Bapaknya Pawak wonten ketinggalan kelingan kenangan buruk yakti sino nyapri ke sareng papat jarwan gede papat jarwan papai patang namae patang jare wong tua ngomong nasib bisa dirubah. Betul. Sejene takdir. Bakal takdir priwe Jimmy. Jare pintere wong ngomong sing ngarane manusia bisa ngerubah nasib. Lambonan. Ya artinya kah manusia mah bisa ngerubah nasib. Jare omongannya wong pinter. Iya, tapi bakal takdir. Namun takdire. Orang bisa dirubah. Jare tukang kecerek mati ya mati. Iya. Konon. Bener. Ana maning si ngomong aja watir urip ning alam dunia. Betul. Dunia ini bagaikan roda yang berputar. Nah, sing muter rodane. Iya. Kadang kita lagi ngesor, Kadang maning. kadang ning dhuwur. Ko. Kien lagi melarat, Suki ki besuk mbene. sugih. Nah. Kien lagi susah, Kone konene seneng. seneng. Kun ku rodane wong kuna. Ya iya KBK kaya konon nih. Sing berputar ku rodane wong. Nah, barang rodane bibi kepon. Kaya beli muter-muter macet paling gaya. Kudu dipai gemuk amber lancar. Ya buktinya kita urip ning ngesor bae. Ning ngesor bae. Ya, Durung pernah kita urip ning dhuwur. iya. Barang zaman kini ya beli zaman serba canggih. Zaman serba canggih. Iya, usaha pada maju, Pada maju kabeh. pada sukses. Pengen kita gak kayak batur, pengen. Iya. Nah, waka kerja bokat be. Kerja sih bokat pengen ku. Ji, singarane manusia masih urip, masih kiang mangan manang kudu kerja. Nah, ya iya kudu kaya. Mumbeneng singarane zaman kin kerja ku beda karo zaman bengen, lebih angel zaman kian. Bisa lebih angel zaman kieu. Pendidikan kudu dhuwur. Oh iya, Duit kudu anak. kudu anak. Padu mancing-mancing kerja be bakal ka wong dalem mah beli bisa. Ora bisa mancing kerja. Iya, sing anak-anak ketipu. Betul. Asalkan kejadian kaya yang kono. Iya, barang batur mah kerja duwe pendidikan. Iya, barang bibi kepon Kita duwene pendodokan alias jengkok. alias jengkok iya ya. Nah, Arab kerja apa? Mulanya kita salah apa kita ya? Urip ki beli adil temen. Nyala kena siapa sih kune? Ya justru kun kita ki nyala kena sapa kita ki. Ah iya nyala. Melarat baik. Iya. Ki ya buar kita mah melarat sing awet cilik. Sing awit cilik. Majikana kita. Urble. Gusti Ratu Nila Kencana. Oh, Gusti Ratuku. Iya, wong sugih melawat dunia. Oh. Terus awak ki emas kabeh emas. Iya, emas kabeh kono. Iya, emas kabeh awak. Batuke emas. Emas. Matane emas. Emas. Iya. Ya ada mata kucing. Ya jare mau ke emas kabeh. Emas kabeh kina. Awak ki dilapisi emas. Kenang apa wong sugih umahe kaya kaya Justru kuen kita ki ya majikan kepon ki pengen melarat. Ah, ngocah yang ngaco ya. Malah ki ya gara-gara neng apa kono? Apa sih kono? Gara-gara mung demen wong lanang. Oh, gara-garane ku. Bengene sugi demen wong lanang kepatiwasa. Iya. Wong durung kelakon Timbule penasaran. betul. Jadi ki
dunia segala-gala macam sampai tekang dia nekakan nih wong lanang. Torok berarti ya kayak. Ya wong wadon torok iku je. Majikan kita. Majikan ibu kepon. Jero ngati kita mah bagian wong lanang ganteng bu sepira ngejrenge kan. Iya. Tulis saking apane. Betul. Umat dia kena, dunia dia kena sampai tekang negarane dia nekakan. Iya. Iya saking apane lanange. Bukan senang saking ganteng ini kan. Ya mu saking gantengnya, mu saking Rano Karno netah. Bu temen kan. Hari anu bibi kepon pengen suki kun. Nah, wong-wong kabeh pengen sugih. Iya, ana maning bae majikane ku ya. Majikan kita pengen ngarat. Oh. Dilawan kita ya. Ya artinya tangga batur pada miang luar negeri. Iya, iya. Pada pengen kerja. Pada pengen banting tulang usaha nih kan. Ya. Kayak ngapa buat saya ayu. Ayo. Gembleng. Iya. Lah pasaran. Iya, iya. Lamun luru perjaka maningkah. Iya. Luru garangan maningkah. Garangan maning. Iya. Masih oli. 5 gauli kayaknya. Setrek taro. Ya iya aku setrek. Barakin kilakine singarane. Singarane siapa lakine? Siapa kana? Jaka Bintaro. Ya Bintaro mah Tangerang kan, Pak. Hah? Tangerang Bintaro mah. Ah, iya. Jaka Bintoro. Ya Jaka Bintoro. Aduh kak. Sira rendeng-rendengan ki mambune dami bosok. Ah. Lah, bukan beli ngandel kok lamona metu kun maya. Penasaran kita kayak ngapa sih wonge? Ah. Gadangnya sepira konon ka. Iya, kin majikan kita bedingin singarannya Ratu Nila Kencana ki. Iya. Ih, tinggalin Penasaran kita banget ya. kita baik yakin wonge kayak ngapa konon ka. Iya ambaka kita dunia pirang-pirang wajah dienek naning wong lanang. Iya iya. Sumbang akan bening pakir miskin. Nah, bener kok Bi. Ning anak yatim. Iya iya. Kubokat oleh ganjaran. Oli pahala. Oleh pahala. Besukeku. Terus anak buktine. Iya iya. Bangun iya. masjid tah. Nah. Bangun musola tah. Betul. Ku ari kun blok ba sewakan bocah lanang. Angel si bakal wong demen ku angel. Iya ya artinya kah wong demen beli kurang pangalang. Iya iya wong sengit. Wong sengit beli kurang panganggo. Betul. Ya dulen-dulen temen ya artinya kayak kita kah. Umpama kita demen wong lanang wong uwed. Iya. Aduh. Aduh. Wong lanangnya beli yang molah. Iya iya biar. Mending wong lanangnya sugi mah. Barang kuon. Larat. Ya aduh temen no, gelaman temen ya. Iya. Ini konon kan. Iya. Ku mulai awan bengi. Ku kadang-kadang beli yang balik. Kora panjak mora kana. Iya. Liwara-wara riana wong. Siapa sih kun? Nok ayu. No kayu siapa? Babu Dangkul. Ah. Nok ayu ratu. Ratu. Mau kasih kita kandak apa kan? Ratu Kencana. Nila Kencana, Ratu Nyamat Raini, tambak bari sendal. Ilok ngerusak cerita kan. Ratu Nila Kencana. Ratu Mila Kencana. Iya. Kencana Wungu. Kencana Wungu merek anu karena kain. Kayak spray baik Kencana Wungu. Jadi kita mah biasa baik sih biora apa. Biasa baik cari kita mah. Ari lakinya dirasane ku saya bot. Iya. Una saking beli katarima. beli nerima. Oh iya beli terima. Beli nerima ari lakinya dirasane kita. Biang ikut lengan bi Malang Kering bi. Malang Kering kayak cere Arab ke pedak sebelah kah? Wong wadone sapa ngerongokaken lakine dikandakaken ya pasti beli terima lah. Oh iya. Yang anak-anak ya kenyataannya kayak konon. Sampean mas saking ora demen ingkang Mas Jaka Bintoroku mulane gak ngrasani entok kenting ning lakine Ratu Nila Kencana. Gagarin yang tanggane makin aduh je anu je bibi kepon je anu je majikan aja ya dua laki je bos ledeng je konon. Iya bos ledeng gegere. Iya. Ya karuan bos ledeng mah bos perairan kan. Ari bokat kita mah iya ya dudu barang berumah dudu. Oh bos PDAM. Kayak dua jasa baik. Bos Aqua. Ledeng ku ledeng Aqua. Ora. Ari konon ledeng apa? Yang geleleng bari ngedeng. Ada. Disangane bos ledeng kuan sugi duit. Pasangan pengairan ya bi.
Ari bukatku ledengku bangsa pengairan ora ya. Kudu. Toli gabi sampeyanku ya. Ngerasani majikan entok kenting. Wong kene galamon ketemu kelawan Kang Mas Jaka Bintoro pasti bakalnya pada demen. Mongkok ya iya. Kok sing ngalem dewek bae ya, Bi? Ngalem dewek bae. Angel wong lagi demen ku angel. Mending. Ari wong lagi demen mah aja maning dialang-alangi ning tangga batur, tekang dialang-alangi ning tembok Cina gak beli bakal mundur ari wong demen. Kita mah beli ngerasani lamun iya lakine ganteng, sugih duit, kerja, bos, kakak kayak lakine. Siapa? Mimitun Mimitun kakak. Siapa Mimitun? Sing anu macam mana? Malaysia. Oh, si Malaysia. Iya. Ya kita gak beli ngalok-ngalok ganteng, sugih duit. Hari lakine sampean mah ya. Idi ya pada bae nih kalau lakine Mimitu mah gantengnya pada bae cungure bangir. Gantengnya lebante kadar raine kaya sendok menjelegong. Ari wong ora demen maka yang konon ku ngrasani ku ya. Ya demen bu beli kita kalau mau sampean demen kadelenge bagus kita beli ngalok-ngalok ganteng delenge sing dhuwur gunung karo sedotan. Bi, ari wong demen mah aja maning segala-galane tembelek ayam katone aku coklat, Bi. Ya cak cici panas rok lamun ya coklat mah. Wong demen mah dalang sendale ning arep umah bae gawe seneng. Seneng. Iya monone mah emang rumah tangga arep mangan demen. Emang rumah tangga arep mangan cinta, arep mangan sayang, badok endi arep nyawang-nyawang demen bae. Ari wong demen mah ya mang ya buru beli mangan enak gaya ndane laka wong si demen wae blenak kana. Ari mangan karo uya bae bari nyawang wong si didemen aduh bawa rasaku nikmat bagian. Durung sadar kono Bi, endah bae. Endah durung sadar. Lamun wis sadar wis stigmar mah kono yo nganan ditinggal ning lakine ora ya. Iya bener. Ya iya kak kaya batur kita kak. Siapa? Rabine durung sadar, barang wis sadar mah jadi bungkusna ning plastik lambine nos kloyong mangkat. Bengen Bengen ku. Iya. Ya kita kaya beli ngalok-ngalok dari wong lanangnya kaya kan mah sugih duit. Ya wis ikhlas kita mah. Apa? Wis ikhlas ngarani dewe. Oh ikhlas. Bi. Non. Wong demen ya wong demen kulang kapadane Bi. Emangnya wong demen bisa ditata, bisa dipilih. Yakin mungkin dedalane Ratu Nila Kencana ketemu demennya kelawan Kang Mas Jaka Bintoro. Demen si demen. Kenang apa wong wadon toro. Aja maning ning dunyane. Aja maning ning hartane. Iya. Negara dia nekaken. Barang anu ndemeni wong kelu duwe rabi. Jare sinden kah? Aja bae ndemeni wong duwe anak rabi. Mantak banget kaniayane. Rong tahun apes beli mari-mari. Bener. No. Beli tidak kok kaken dari apa-apa Masih mending maca karo kuwen. Masih mending karo kendar solot buat saya. Aduh solot ngelalang. Kuwenku jare Mimi sinden banget kali yayai soten lamun ora ketangguan ning rabine. Ari ora ketangguan ning rabine mah ya enak-enak bae. Suatu tantangan. Jerok ke sira kandak ke jerok. Pokoknya mah lamun yakin mah punten-punten. Lamun sampean angger melarat bae ku aja maning kanggo tetukuan apa-apa. Kanggo bayar kita toli angel. Ya silaka sih dunya umar ya dreot kaya kenen ya beli. Kubak us melarat kaya kenen ki umah dipotoni bae kene. Dipotoni apa? Ning wong desa ke dipoto maning dipoto dibangun mah beli. Ceprat maning. 17 balen umah kita dipotoni bae. Ora dibangun-bangun. Kukusun dipotoni bae nang apa ruti lahu je. Ruti lahune beli apa beli? Ya ki angin si wetan doyong ulun. Angin si kulon doyong kita mah bakal us kaya kan arep miang mang Malaysia. Mana? Arep yang Malaysia garap ketemu Pinipin sampean Ambu arep ketemu Upin Ipin, ambu arep ketemu sapaikan yang Malaysia kader bahasane timbang hampir mirip.
Hampir mirip bahasa Malaysia kelawan Indonesia ya Bi. Iya, Emang bisa sampai aneh? Ya kita sering dalam opini macam mana kakek. Oh garapan anu sih garapan mong upin-ipin kelawan Kak Ros. Iya. Bi, No. ari wong demen memang langka padane kun maning, wong demene wong duwe keluarga. Kang Mas Jaka Bintoro masih duweni keluarga. Priwe carane, priwe dedalane sing penting kula bisa kelakon. Kien ki sampean krungu beli ning lagu kah? Apa kon? Lakine tek bayari. Terus takut gini wong kene. Apa desa mana? Desa Ranca Jawa. Takut wong kene. Anak beli sing lakine pengen dibayari, Sro kaya anak beli sing lakine pengen dibayari. Aja maning dibayari. Kok si lakine bakal balik HP diperiksani ning rabine. Kadang-kadang HP nang aku jaga. WA apa? Kok bakal dengan WA saja siapa kene? Kok bakal ada bocah wadon kiki fotone siapa kene? Fotone siapa man? Iya. Boro-boro dibayari. HP salah anu bako si tukaran. Ayo serok siapa? Anu teh lakine sing pengen dibayari. Ya buktine anak Ratu Rodia sakian kan dadi pemimpin ananing Tanjung Kidul. Ya. Bahkan jabatane lila kencana tak wenekakan KB negara setengah tak nekakan ning Ratu Rodia asalkan lakine kanggo Ratu Nila Kencana. Ku ninggange ku sing goblok ku rabine ta lakine kene. Lamun lakine dibayari berarti rabine kan ngolihi. Ku kaya lakine paling nggak karo rabine ku beli madep rai kini beli. Kader renyor umpamane laki rabine blesak kaya aya bagian kita dibayar ndeleng kaya kenen. Yang gogos kaya lakine ga. Kader rabi dheweke ku raine enyadenut kaya agar jeli sira. Iya zamaning harta kelawan benda Bi tekang langka mangane laka belanjane demi demene kula ning sing dadi laki bagian tak tinggal mangkat kerja mang luar negeri. Oh iya. Ya berarti setia kok. Setia. Wong demen malangka padane sampean kang rasakaken dewek ari wong demen durung kelakon timbule. Penasaran. Nah, Ada nih Mbak Bi. Pengwadun zaman kin mah wis akeh. Demen Toba. pancen beli kurang pengalem. Wah, usir deh. Beli sidak. Tuas kita narep nembang. hari garapan nembang ulang kan lakukan Ngangkuk ibadah tukang kendang. diulangi coba mamaka. Wes ya beli dati. Orang siap orang kaya dengan SCTP lah. Bakal nembang langsung jreng. Ya pada turu sih. Nung sandiwara beli balik-balik. Di singarepan siapa? Kita biar ngerasa kena pegel. Tapi baru beli sih. Barang ning kene ki tukang kendam semangat selalu. Kenangan asistennya ning sebelah ya. Anak ibanggal dina kayak konon. Iya. Ari beli repot bang umay pijer nih Ya kun kuarane wong demen selalu ditiburi, ya selalu bukan meneh. Wong mau laku nyerimpet kadang-kadang umang kelora. Jadi pedapane ning Pengen prajenan wong mah. Ari wong prajenan. Ya kencer ora bisa celingak, ora bisa celinguk. Oh maksudnya ikalayangan pegot bisa deleng ora. Bareng Ariana asisten. Ih mene. Oh. Angel. Pengalaman. Ari wong setia mandi bae selalu digawa. Iya. Bi. No. Kian ke mumpung Kang Mas Jaka bin Toro. Toroe lagi istirahat. Ya. Ya setitik digawe seneng ya Bi ya. Iya. Arepan kapan maning. Kian ke masalah sandang kelawan pangan wong kula lagi suka terima kelawan Kang Mas Jaka bin Toro. Orang bodoh nih. Wong demen malangka langka padane Bi. Kian ke bibi kepon kan tentunya sing ngawit mau keringet gede cilik rasa kakan pegel. Iya. Kulane dua titipan kin apa maning kin ki tanggung Sing jawab bapane kin. pawa. Nah, barang anu pon cekin ki majikane ke anu mimitun sing Malaysia ku bakal aja sawe rega dudu rupiah. Oh dudu rupiah duit Malaysia berarti. Duit Malaysia ka apa kan?
Ringgit. Nah, duit Malaysia, nah terus ana maning je. Sing pakai setan apa kan? Sing negara Pakistan. Oh ya Pakistan, pakai setan. Pakistan. Pakistan. Oh, sawere beli rupiah beli. Beli rupiah maning. Kita mah arepan Malaysia, arepan Pakistan, arepan Taiwan, tak terima. Sawer duit dolar kah? Sing penting aja duit Jepang kita mah. Apa siningan? Ya ora apa-apa duit Jepang kah? Hari duit Jepang kan Yen. duitnya ka yen. Malah lebih gede nominalnya. Oh, Ya nominalnya lebih gede malahan kita Mas mah beli Lembari. seneng ning duit yen ning Jepang tuh. Bisa nengnya dure apa sampean ku bi duit yen ku gede. Iya kuno bagian bi. gede kan nilainya beli seneng. Bisa seneng. Bakat duit yen ku. Talungannya yen Dubai. Hari yen langka si beri. Masih mending aja Malaysia. Nanti si mimitune kilakat. Langkah kayaknya mah balik mimitun. Ya umah ini kayaknya balik-balik priwe. Ya berarti kan ning omah ya balik ning omah ini kan bi. Bakal kepon metu je sawere ke beli nganggo 2000-an, beli nganggo 5.000-an, Anggone? nganggo duit Malaysia. Iya mau kesun ngomong terus jer tulis kah? Pak Casewan. Caswan. Paulis kah Pak Casewan. Cas. Pon jegenai duit ya was, genai duit ya. Yang sun iya sun ya dalam mega wong raine sun anu raya asing sunku. Iya. Iya ya pasti sugih duit ngonon. Mangsa ngerti ya majikannya kan sing Pakistan, sing Iya. luar negeri sampean ngomong panjang lebar gak paling ngantuk-ngantuk kayak bae ngomong. Iya, ya sing penting mantuk-mantuk biar ngerti ya. Kumaha nanggap liburan apa jadi kene. Ya ning kana malah kadang sandiwara ku. Ya coba sampean ku ngomong ayo konon mister kene joget bareng konon. Ngomongnya Iya ngomongnya ku belajaran kau lagi dilengakan saja. kami mitun. Iya dia coba ngomong sampean ya diajak menek konon ayo nganggone aja bahasa cangkem gue bahasa gerakan. Nah jangan dibeluk. Ngarani laki-lakine priwe nyeluke. Mister jengan. Mister lah. Mister, kadieu heula seke. Mister kadieu ke panggung iya ayang ibing henteu. Melayu. Melayu. Mister. Come here. Ya kun bahasa Inggris. Oh, iya. Malaysia. Mister. Macam mana pula ke sini? Macam mana ke sini? Ya kan Malaysia kayak macam-macam Macam sebenarnya kado. Angel. Tuh lagi diterjemahkan. Iya. Iya. Tuh, nah. Ya hitung-hitung wong begube kita. Oh konon, Mister, mengkenen. Antuk beli. Wah, padu asal aduk be konon iya. Nah, Mister, ajojing, ayo. Kebocah cilik. Arwo kelabasan si priwen. Joget sampeannya joget. Nih. Nah, ya, tuh sini. Ayo mene. Ayo nembang dikit ta. Anu mimitun sing arep nembang lagu Malaysia. Prius kan upini-upini nembang Malaysia kan. Kak Ros. Karos. Macam mana karos? Opa. Mau Opa. bisa. Opa. Air Sudeka. Air. Kun mah Papua ya. Air sudah macam mana pula ayam sudah matang. Ayo juga jaga nembang tuh. Wis. Kau bagus nembang kau gamenya kena kah? Iya. Indah pada beli si jogetnya wong anak karo wong kene. Sejen nih kan. Marah pisan kan mau. Nembang dewek tah. Mimitun nyanyi mawar bodas. Ayo wong Sunda ya. Bing. Laguna ke sing hot. Sing DJ. hot turung digodok banyune. DJ sih. Kegemuyo kan. Kinana paketan. Ya. Saking AA Dodi bos Korea jaluk lagune wong ireng wis didepeni
50 juta rupiah saja. Ayo me, wong ireng lagi terkenal kian. Iya, Kini. mimitun kin kia. Bos malah nem kok nembang dewek be bisa. Iya, berarti kok ngenteni mimitun be ugal-ugalane. Suara artis Lingga Buana malah kapapane karo. Iya bener. Ana lagune wong ireng Paling bangun dewek, sing paling maju dewek, memitun, bos Malaysia, memitun, sing paling laam-laam, Mister Bos Malaysia, Bos Pakistan, bos Malaysia, majikan saya, goyang, Mantri Edi, Mantri Edi. Terima kasih Seminggu ora tendas, Mantri Edi aduh Sama-sama, sayang, Mantri Bos Edi Malaysia, paling Bos eman, Malaysia, Bos New Zealand Malaysia, aduh Bos sayang, Malaysia. Bos New Zealand aduh eman, majikan Kang Anto sayang, Kang Anto Zealand, paling New Zealand, sayang, Bos New Kang Zealand, Anto New Zealand, paling New Zealand, sayang, Bos Kang New Anto, Zealand, Kang Anto, New Zealand, Kang New Zealand, Anto. bos New Zealand, bos New Zealand. Mantri. Waduh bro, bos New Edi, Zealand. Mantri Bos Edi, New Zealand. Mantri Edi. Malaysia, Bos Malaysia, Bos Malaysia, Bos Malaysia, Bos Malaysia. Zealand. Ngakali, Bos New Zealand, Bos New Zealand, New Zealand, Bos New sayang, Zealand, Bos New Zealand, Bos New Zealand, Malangga Bos New Zealand, Bos New balik Zealand, Bos mati, New Zealand, Bos New Bos Zealand, New sayang. Zealand. Malaysia, Digoyang, Bos New Zealand. Bos Malaysia. Zealand. Sawitnya Bos New jangan Zealand. di situ. Bos New Sini, Zealand, kesini. Bos New Zealand. Bos New Bos Zealand New Zealand. sayang, Bos Digoyang, New Bos. Zealand, aduh sayang, Bos New Zealand, Bos New Zealand. Papai Seminggu Pantan, ora Papai Pantan, tentas, Papai Bos Pantan, Malaysia Papai Pantan, sayang, Papai Pantan, Papai Pantan. Bos Malaysia Papai Pantan, eman, Papai Bos Pantan, Malaysia Papai Pantan, eman, Papai Pantan. Bos Malaysia Digoyang, Papai sayang, Pantan. Bos Papai Pantan. Malaysia Itu. emang Werul, Mas Mama Dedi, Erul, Mas aduh Dedi, sayang, sing paling boral Mama dewek. Erul Mas Dedi, Mas paling Dedi, Mas Dedi, Mas eman, Dedi, Mama Mas Dedi, Erul, Mas Dedi, Mama Mas Dedi. Erul, Mama Mas Dedi, Erul, Bos Mas Malaysia. Dedi. Terima kasih Mas Dedi. Ini Oke. yang jaluk ugal-ugalan. Memitun. Iya. Memitun arep nembang dewek. Ugal-ugalan, iya ya, Eh. ugal-ugalan cemas. Yon. Nun. Iki memitune nembang. Nyanyi dewek. Ya. Nyanyi Galugalan. dewek. Bos New Zealand, Bos Malaysia, Apa Bos kana? Bos New Zealand. Bos Korea, New Zealand. New Zealand. New Zealand. Ay New Zealand. New Zealand. Kali Latin. New Zealand. Mimi Bos New Kuwo. Zealand. Ini bos New Zealand kan. Bos New Zealand. Bos New Zealand. Bos New Zealand. Bos New Zealand. Memitun. Bos New Zealand. Bos New Kameranya Zealand. dengar. Bos New Zealand. Bos Mene, New mene, Zealand. mene. Bos New Zealand. Memitun. Enggak. Bos Malaysia. Bos New Zealand. Bos New Zealand. Bos New Zealand. Memitun. Bos New Zealand. Bos New Memitun. Zealand. Bos New Bos Zealand. Bos New Malaysia. Zealand. Lagi Bos New Bos Zealand. Bos New Malaysia. Zealand. Bos New Memitun. Zealand. Bos New Memitun. Zealand. Bos New Zealand. Memitun. Lamun Memitun. arep Bos rumah Malaysia. tangga Memitun. Bos bebeneran. Bos Malaysia. New Zealand Memitun. sayang. Bos Malaysia. Sing paling gabuk dewek. Awan bening. Terima kasih, Memitun. Orang Bos Malaysia. Mas Bos Dedi Malaysia. harus dengerin dengan Balik baik. maning. Mas Dedi. Bos Mas Dedi. Malaysia. Sing paling ku emak. sayang. Mas Bos Dedi, Mas Malaysia. Dedi, Mas Dedi, Mas Dedi, Mas Dedi, Bos Mas Dedi, Mas Dedi, Mas Dedi, Malaysia. Mas Dedi, Mas Dedi. Mas Dedi. Sebelah Digoyang Mas ya. Dedi. Bos Mas Dedi Malaysia. sing paling Bos emak. Malaysia. Bos Asik. Malaysia. Bos Malaysia. Mame Bos Batan, Malaysia. Mame Batan. Dekat Mame balik. Batan. Mame Sampai Batan. nang entok Mama Batan. kalake Bos Mame Malaysia Batan. maning Bos Mame Malaysia. Batan. Bulan Mama Batan, Mama Batan, Mama Batan, Mama Batan, Mama Batan, Mama Wis Batan. kudu Sing paling ayu dewek. Sing paling laem-laem. pamainan Mama Batan, Mama Batan, Iin Bapak Batan iki. Sing ganteng dewek. Mama Batan, Mama Batan, Bapak Batan, Mama Batan, Bapak Batan, Mama Batan, Mama Batan. Bos Malaysia. Bos Malaysia majikan tua Bos Malaysia. Bos Malaysia. Bos Malaysia. Orang tua Bos kencok. Malaysia. Mame Bos Batan. New Zealand. Papai Batan. Papai Batan. Mame Batan. Papai Batan. Mimi? Mame Batan. Mame Batan. Mamai Pawa. 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 Mamai Pawa.
Patan, sing Bapak Patan, ditinggal Mama Patan. kari mimi kubu mani. Bapak iki Dede Patan ya, Dede Patan sing ganteng dewek. Dede Patan. Mimi kubu ora tahan Mimitun. nyangka Angkot Mimitun, Bos Malaysia, Bos Malaysia, Bos dalam sampean mangki selalu ugal-ugal Bos mama Malaysia, angki Mimitun. coba kang mari Bos Malaysia, Bos Malaysia. lan ugal Bos Malaysia, ugalan Bos New Zealand, Bos New Zealand, Bos New Zealand. Bos Malaysia, Bos New Zealand. Mama Nanda pegat balen Mama Nanda New Zealand, sampai Bos New nang Zealand, entok Bos New talake Zealand. Mama Nanda mani Bos New Bulan Zealand. rima bokatan dadi kudun Bos New wong Zealand. Bapak Patan, Bapak Patan, Bapak Patan, Bapak Patan, Bapak Patan. angker kaya Mama Patan. singgir yang wong Sleman Mama Patan, Mama angker Patan, Mama baik Patan, Mama gawe Mama nyiksain Patan. batin Singgo yang Mama Mama Patan. Nopi Singgo wong yang Sleman Mama Mama Nopi Mama wong Patan, Sleman Mama Patan. Mama Nopi wong Mama Sleman Patan terus. Bos Lingkok, Malaysia lingkok, Mama Patan. Bapak Patan yang Bos stop. Malaysia Mama Patan. Bos Malaysia Mama Patan. Bos Enya Mama Malaysia Patan baik. Bos Mama Malaysia Patan. Bos Mama Malaysia Patan. Bos Malaysia Mama Patan. Bos Malaysia Mama Patan. Bos Malaysia Bos yuk apa kana Mama Patan. New Zealand Bos Malaysia Bos New Ini Zealand. kubu Bos Malaysia. ini kubu Bos Mara Malaysia. ati pengen New sih Zealand. ganti Bos New laki Zealand. aja yang Bos ini New kubu Zealand. Bos New Zealand. Riwen Bos New Zealand. keturunan Mama sing Patan. ditinggal Mama kari mimi kubu Bapak mani bawa. mimi Bapak kubu bawa. Bapak Mama bawa. Angki Bapak bawa. Mama Angki Bapak bawa. Mama Bapak- Angki Mama bawa. Mama Angki Bapak bawa. ora Bapak tahan Oh, yang Bapak bawa. penderitaan Bapak bawa, Mama Bapak bawa. Erung saya Bapak bawa. dalam Bapak bawa. Mama Erung selalu bawa. Mama Patan. ugal-ugalan Mama Erung Bapak Patan. coba Bos Malaysia. kamari Bos Malaysia. nginungi Mama Bos Erung Malaysia. lan Bos Malaysia. ugal-ugalane Malaysia. petane empoke Mama Fitri. Mama anak Fitri, Mama wis Fitri, Mama Fitri, Mama Fitri, Mama gede-gede Fitri, Bos Malaysia Mama Lamun Arab sebelah sini rumah tangga kebenaran Bos Bos Malaysia Malaysia. Bos jangan Malaysia. Bos New Zealand. awan Bos New bengi Zealand. Bos New Zealand. Bos New Zealand. Bos New Zealand. esok Bos New Zealand. sampai mampu Mama ilmukan Bos Patan. Malaysia Mama Patan, Mama Patan. alasannya Mama Patan. diajak batur melekat Bos Malaysia Bos Malaysia Mama sebelah Patan kiri Bos terus. Malaysia Mama Patan. Bos Malaysia Mama Patan. Bos Malaysia Bos Mama Malaysia Patan. pegat Mama Patan balen entok. Bos Malaysia Mama Patan. anggaran entok kalake Bos Malaysia Mama Patan. Mama Kula Patan. rima Mama Patan. Mamai Fitri boket Bapak- kudune Mamai Fitri Mamai Fitri Mamai Fitri Mama Patan. Palemani Tigo yang Mama Patan. angger kaya sing dingin wong Sleman gawe nyiksaning batin wong Sleman wong Sleman Mimi Patan, Mama Patan, Mama Patan, Mama Patan, apa keder gini? Papa Patan, Mimi Patan, Mama Patan, Tak tahan. Mama Oh, Patan, lagunya tak Papa Patan, paham. Mama Patan, Papa Patan, Tak Mama Patan, paham. Papa Patan, Mama Patan, Papa Patan. lagu yang paham Mama Patan menurut apa keder Papa Patan. Suasananya perapatan. Mama Patan. ngomong sendiri aja nggak apa-apa Saya tak pandai. Ya, ya, yang ngomong. Mei naik Mei no Mau nyanyi? Itu nyanyi itu kemerdekaan. Ya boleh. boleh Oke, thank you. Oke, Iya. Bos. Bos New Zealand, thank you. Bos Malaysia, Mimitun sing paling bapuk dewek. Blaam kesuwun, terima kasih, thank you.
Ku ari wong rezeki mah beli bakal mendi, Iya. beli bakal ketuker, wis ditaker bi. Iya. Man. Rasane tentrem lan